Hi vlog! Welcome to my guys! Guys, gihatagan ko gift sa ako sa mo ang kauban. Kitagaan ko niya gift! Tanaw na ta! Pagitanaw na rin ako niya. Paibog lang ko. Thank you, Madam Anod, for this very nice gift for me today. Yee! Thank you so much, Madam Anod. I love you. Very nice bag. Yes. This is brand new. Yes. Very nice. Thank you so much, Madam Anod. See? Nice. Very nice. And, ano siya ang love. Wow! Social. Borag siya ka. Super social. Thank you so much, Madam Anod. And not only this ones, I still have another one. Oh! Jumping. Nag-jumping. Very nice. Pangkuan, pangdato. Nasa siya hatag na ko nga shades. Sunglass. Okay. Guys, very branded. Look. Prada. Thank you so much, Madam Anod, for this very nice gift. Prada, guys. I-try na ako, ha? Oh, Prada. As in Prada. Chireng! Agoy, di dyan siya matagak. Para siya sa mas pusag ilong. O, di dyan siya matagak. Nice kay, guys. Thank you, Madam Anod. And not only this, I still have two. This. Here. Agoy! Malading lady, jud ko ani, oh. Kuko! Kuko for life. Puro ni siya brand new, guys. Ang pagtanaw ni Madam Anod ka, wala man ko'y kuko, gig, hatagan kog kuko. Nice kaayo, guys. Madam Anod, thank you for this gift. Prada, very nice kay, guys. Di jud ni matagak sa akong ilong kay ngano, as in. Ayun, modern ni siya ang kuan, handle sa bag. Brand new na siya, guys. Kabugat, wait. Wow! Biatong itaod. Taod na ko, ha? Uy. Pinadato man ni, oy, maulaw man ko ni mo dala-dala. Pinadato. Wow. Wow na wow. Once again, thank you, Madam Anod. Anak ni siya. Thank you so much, Prada. Prada. Mahalon biya kaning Prada, guys. Ooh. So nice. Makita ba? Prada. Wala siya, guys. Thank you so much, Madam Anod.